अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 के 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज हैं, 3 बड़ी खबरें हैं, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक जाफर एक्सप्रेस हाईजैक से है, यानी ट्रेन हाईजैक से है। और उसको हाईजैक करने वाले मज़मूम दहशतगर्दों ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावा कहां पर किया गया है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है। इंटरनेशनल मीडिया को बार बार वो प्रेस रिलीज और उससे रिलेटेड जो मवाद है वो थमा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे कंडक्ट के ऊपर है, हमारी वजारत दाखिला के कंडक्ट के ऊपर है, सूबे के कंडक्ट के ऊपर है, सूबाई हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर है और सूबाई हुकूमत की वजारत दाखिला के कंडक्ट के ऊपर है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर सवालात बनते हैं, लेकिन क्या किया जाए, सवाल पूछा जाए तो जवाब देने की बजाय, दलील देने की बजाय जलील किया जाता है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, वो मरकजी क़यादत जिस पर अवाम को, कौम को तवक्कुआत हैं, जिन्होंने अवाम और कौम से और कौम और अवाम ने उनसे तवक्कुआत बांधी हुई हैं, वाबस्ता कर रखी हैं, खासतौर पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से। वो मरकजी क़यादत लंबी लेटती हुई दिखाई देती है। मुझे कोई इसके ऊपर तरद्दुद नहीं है, लगी लिपटी के बगैर मैं आपके सामने तफसीलात कुछ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा हमारे यहां एक अलमिया यह भी है कि जिस तबके को दबाना हो उस तबके के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। पहले सरकारी मुलाजमीन, फिर पुलिस वाले, अब डॉक्टर्स और नर्सेज भी। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल मेरा वेरीफाइड है, उसको फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हस्ब रिवायत, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक और हस्ब मामूल हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के अहकामात के ऐन मुताबिक जरा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए, आप और हम सब मिलके ओ ओ। उसके साथ साथ मेरा थोड़ा सा स्टूडियो का माहौल तब्दील हुआ है, अब आपको एनहांस्ड ऑडियो मिला करेगी, जरा बेहतर क्वालिटी की। तो आप देख सकते हैं ये माइक्स वाइक्स आपके सामने, तो कोशिश करेंगे कि और अच्छे से कर सकें। अब जरा आ जाते हैं जाफर एक्सप्रेस हाईजैक केस। बहुत अफसोसनाक अलमिया, इंसानी अलमिया, सानेहा दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाई, जितना इसकी मजम्मत की जाए कम है। और फिर जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके ऊपर कार्रवाई की, 32 घंटे का वक्त जरूर लगा, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल है जो कि अभी तक हल तलब है। मैं अभी थोड़ी देर पहले, गुज़िश्ता दिन से यानी कल रात से ये प्रेस रिलीज जारी हो रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से। और इस वेबसाइट का मैं बता देता हूं, इस वेबसाइट का नाम है द बलूचिस्तान पोस्ट। बलूचिस्तान पोस्ट के नामी ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर ये प्रेस रिलीज जारी कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया यकीनी तौर के ऊपर इनकी उर्दू में और अंग्रेजी में दी जाने वाली हैंडआउट्स को बड़ी अहमियत दे रहा है, खासतौर पर हमारा दुश्मन मुल्क। और इस वेबसाइट के ऊपर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी ने तमाम 214 यरगमालियों के शहीद होने का दावा कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि जंग ताहाल जारी है, कुछ इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। फिर तफसीलात के अंदर वो बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसकी डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाह रहा। लेकिन मेरा सवाल एक है कि जब एंकरों, यूट्यूबरों, टिकटॉकरों, ट्विटर पे बात करने वालों और किसी भी तबका हाय जिंदगी से अपनी जबान दराजी करने वालों, जबान दराजी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जबान दराजी ही है सबकी नजर में, जबान दराजी करने वालों को नकब डालने के लिए फायरवॉल आपकी एक्टिवली काम कर सकती है। वो फायरवॉल जिसकी वजह से आज हमारे दोस्त अदील राजा ने एक ट्वीट कर रखा है कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के हवाले से वहां से ईमेल्स आ रही हैं, यानी कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ईमेल कर रहा है कि इसके इश्यूज को रिजॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम पेश आ रहा है, वो हम नहीं हल कर पा रहे। यानी इस तरह का कोई फायरवॉल का इशू है जो कि समझ से बालतर है। तो उस फायरवॉल की मौजूदगी में ये एक थर्ड क्लास किस्म की वेबसाइट के जरिए दहशतगर्द तंजीम
ایک ایسی تنظیم جس کے اوپر لیبلڈ ہے کہ وہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے، وہ کیسے اپنی پریس ریلیز جاری کر رہی ہے اور وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی ہمارے پاس کوئی ایسے اذہان یا ذہن بھی موجود نہیں ہے، ایسے آئی ٹی ایکسپرٹ بھی موجود نہیں ہے جو اس پریس ریلیز کو روک سکے یا اس ویب سائٹ کو روک سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پری ایونٹ ایشوز یا انٹیلیجنس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے تو ہم غلط ہیں بھائی۔ ہم ایونٹ کے اندر اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں لیپس کو اگر جانچتے ہیں تو بھی ہم غلط ہیں، اور اگر پوسٹ ایونٹ کسی نے اس طرح کی دو نمبری کر رکھی ہے اور ویب سائٹ کے ذریعے پریس ریلیز جاری کر رہا ہے تو اس ویب سائٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس انفارمیشن فلو کو شٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے۔ سارا غصہ، سارا غم نوجوان، یوتھ، یوٹیوبرز، اینکرز، ٹینکرز ان پہ گزرتا ہے، ان پہ نکلتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں نکلتا۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے۔ میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ چلے پری ایونٹ انالیسز ہم نہیں کر سکتے بھائی، یہ اس ملک میں بین ہے کہ آپ نہیں پوچھ سکتے سوال، ٹھیک ہے۔ ایونٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی نہیں پوچھ سکتے، آفٹر میتھ پہ بھی بات نہیں کر سکتے بھائی، ان کو تو روکو جن کو روکنا چاہیے۔ مطلب کتنا، جب آپ کا سارا فوکس ایک نوجوان کو، یوتھ کو، وی پی این چلانے کو، اس کے اوپر ہوگا ہماری حکومت کا، سرکار کا، تو پھر اس کے بعد سوال کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ یہ ایک انتہائی افسوسناک امر تھا جس کی طرف میں نے نشاندہی کرنی تھی۔ وہاں پر بکواسیات ہو رہی ہیں، دو نمبری ہو رہی ہے۔ میں اس کو دو نمبری کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی بینڈ آؤٹ فٹ کے کوئی اتنا بڑا کلیم کر رہی ہوتی، اس کے کلیم کے اندر 1% بھی صداقت ہوتی اب تک، تو 10-12 وہ ایسی کنفیشنل ویڈیو ضرور شیئر کر رہے ہوتے یا کر چکے ہوتے جس میں یہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف بوکھلاہٹ پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس انفارمیشن فلو کو تو کٹ کیا جا سکتا ہے نا بھائی۔ یہ میرا سوال ہے، میرا سوال کسی کو برا لگتا ہے تو میں پہلے ایڈوانس میں انتہائی معذرت کر لیتا ہوں بھائی۔ آگے چلتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں، مرکزی قیادت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، جیسے پہلے شیر افضل مروت صاحب یہ کلیم کرتے رہے اور یہ ریکویسٹ بھی کرتے رہے کہ عمران خان کے اکاؤنٹس جو ہیں پاکستان سے چلنے چاہیے، پھر اور کچھ وزراء نے اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا، سابق وزراء نے، اور کہا کہ عمران خان کے اکاؤنٹس پاکستان سے چلنے چاہیے۔ عمران خان کا اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے ایوری بڈی نوز، وہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن باقی قیادت کیا وہ بھی یہی چاہتی ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر اس قیادت نے عمران خان کی عدم موجودگی میں اے پی سی کو انڈورس کر لیا تو یہ جان جائیے کہ یہ قیادت عملی طور پر -1 کے اوپر کاربند ہے۔ حالانکہ پبلک نے نہیں ماننا، پبلک کبھی نہیں مانے گی۔ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج صبح والے ولاگ میں نے ایک بات کی تھی، وہ آوازیں بالکل درست ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سچویشن کو، اس کی گریوٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو اے پی سی میں پروڈکشن آرڈر کے ذریعے لانے کی کوشش کی جائے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے اوپر لایا جا سکتا ہے، یہ قرین از قیاس نہیں ہے۔ لیکن مرکزی قیادت کا لمبا لیٹنا یہ ضرور افسوسناک ہے۔ یعنی میں بہت سارے، یہ وہی تمام مرکزی قیادت کے لوگ ہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن شوز کے اوپر آتے رہتے تھے۔ اب ان میں سے کوئی بھی پرسنل لیول پہ تو بات کرتے ہیں، اپیئر ہونے کو تیار نہیں، ان کو پتہ ہے کہ کھینچ دیا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا، مشکل ہوگا، جواب نہیں دے پائیں گے، تو سچویشن ایسی ہی ہے۔ بہرحال ان سب کے لیے مشکل، گریو سچویشن ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کچھ اور خبریں ہیں، جیسے ڈاکٹرز کے اوپر اور نرسوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ کسی بھی نوعیت کی معلومات سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ فیصلے کا اطلاق پنجاب بھر کے تمام میڈیکل انسٹیٹیوشنز اور ٹیچنگ اسپتالوں پر ہوگا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک واقعہ ہوا سی ایم پنجاب اور میو ہاسپٹل کے ایم ایس کے درمیان، اس کے بعد لوگوں نے بولنا شروع کیا تو وہ برا لگا، پھر پیکا ایکٹ کے تحت وہاں پر کچھ کاروائیاں ہوتی رہی۔ اب معاملہ اس سے ذرا مختلف نوعیت کا ہے، یعنی ایک وہ انجیکشن لگنے سے کچھ اموات ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، اس کے اوپر یہ فیصلہ آ گیا۔ یعنی یہاں یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر کسی کی زبانبندی کرنی ہے تو فیصلے آ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے۔ اچھا، جھوٹی خبریں لگوانی ہو تو 10 طریقے سے 10 راستے نکل آتے ہیں، لیکن سچی بات کوئی کرے تو خدا کا قہر اس کے اوپر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ والی بات تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی مولانا کے کنڈکٹ کے اوپر۔ مولانا صاحب بار بات کرتے رہتے ہیں، ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک بیان داغا کہ تحریک عدم اعتماد باجوہ کے کہنے پر لائی گئی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ بھی، اس کو جواب دیتے ہیں عمران ریاض خان اور کہتے ہیں شریک جرم بھی علی الاعلان مخبری بھی،
यानी वो कहते हैं शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ये एक अलग गेम है, अलग फंडा है। अब आ जाते हैं कुछ मजीद बयानात के ऊपर। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं कि पंजाब में नून लीग हार चुकी थी, इन्होंने हारने के बावजूद जीत कबूल की, जिससे आप लोगों को मजीद नाराज किया गया। नून लीग ने अपने नजरियात को छोड़ दिया है, वोट को इज्जत दो की बात करते थे। आज मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी सुकड़ रही है, जिनके चाहने वाले बहुत कम रह गए हैं, लोगों के दिलों से उतर गई है। नून लीग सिर्फ खानदान की पार्टी बनकर रह गई है। आगे चलते हैं, ये अल्लाह भला करे इनका, सुहेल वड़ाइच साहब, अल्लाह भला ही करे इनका। ये क्या फरमाते हैं जरा सुनिएगा। वो कहते हैं अब ट्रेन दहशतगर्दी के बाद बलोच तहरीकों की उज़र ख्वाही मुमकिन नहीं रही। यानी जो बलोच तहरीकें कर रही हैं उसकी उज़र ख्वाही नहीं रही है। जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले ने रूल्स ऑफ गेम तब्दील कर दिए थे, बाकी रह गई बात सियासत की और हमारी इज्तिमाई गलती की। तो ये बात तय कर लेनी चाहिए कि जिस तरह दुनिया ने जोर जबरदस्ती, दहशतगर्दी और मारपीट को हुकूक और सियासत की जंग से खारिज कर दिया, हमें भी खारिज करना होगा। यानी ये फरमा रहे हैं कि दहशतगर्दी और हुकूक का जो मामला है ये अलग है। अब इसको हमें इस लिस्ट से खारिज कर देना चाहिए कि हुकूक के नाम के ऊपर हम किसी को प्रोटेक्शन दें। लेकिन आप सबको एक ही रेबड़ की जरा हाँक भी तो नहीं सकते भाई। मौलाना सुहेल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आप ख्वातीन बच्चों के दरमियान डिफरेंस ही खत्म कर दें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस ही खत्म कर दें, तमाम सियासी जमातों को 25 के 25 करोड़ लोगों को जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें। यह भी नहीं हो सकता इस हुकूमत के लिए, सरकार के लिए। तो मामला यह है कि आपको यह समझना होगा कि कहां पर कौन गलत है, कहां पर कौन ठीक है। और अगर आप ये नहीं समझते तो इसकी ग्रेविटी और बढ़ती जाएगी। अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल सवाल हमने करते रहना है। सवाल करने की हमारी जो हैसियत है वो हमारा हलफ है। हम हलफ से तो पीछे नहीं उठते। हमने अपने एजुकेशन के दौरान ये हलफ लिया हुआ है, और कोई पासदारी करे ना करे, वज़रा मुशीरान करे ना करे, हमने तो अपने हलफ की पासदारी करनी है भाई। उसके चक्कर में हमने बहुत कुछ गंवाया है, जेलें काटी हैं। मेरे आज किसी ने मुझसे सवाल किया कि आप कहते रहते हैं कि वो आ रहा है डंके की चोट पे वापस आ रहा है। मेरे भाई मुझे बताओ, अगर हमने कहना छोड़ दिया तो पीछे किसने रहना है? मुझे ये बताएं। हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम होते पैसिमिस्टिक तो हम मरकजी क़यादत की तरह लंबे लेट चुके होते। हमने अपना बहुत कुछ गंवाया, हमने अपनी इज्जत गंवाई है, पैसा गंवाया, रोजगार गंवाया, पीछे नहीं हटे, बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमें पता है हमें कहीं से ठंडी आह नहीं मिलनी, हमें कहीं से ठंडी छांव भी नहीं मिलनी, लेकिन क्या करें, हमारे खमीर में सिर्फ बोलना लिखा हुआ है और शायद यही हमारा ओढ़ना बिछोना है। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।